मटन नमकीन टिक्का बनाएंगे। आप लोगों ने फुल वीडियो वॉच करनी है। बहुत ही ज़्यादा लजीज और नरम, बिल्कुल ऐसा कि आपने इससे पहले ऐसा टिक्का नहीं देखा होगा। फुल नरम टिक्का हम बनाएंगे। काफ़ी लोग जो है इसको बनाते हैं सख्त रह जाता है। काफ़ी लोगों की इस चीज़ की कंप्लेन होती है कि टिक्का जो है ना सही तरह गलता नहीं है और सख्त रह जाता है। बिल्कुल नमक लगा के इसको हम लोग करेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लगाएंगे। आप लोगों के सामने आपने पूरी वीडियो देखनी है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ यूसुफ़ और आप देख रहे हैं शेफ़ यूसुफ़ चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज बनाएंगे नमकीन टिक्का। मटन शिनवारी टिक्का भी इसको बोला जाता है, नमकीन टिक्का भी इसको बोला जाता है। तो हम लोगों ने नमकीन टिक्का बनाना है। आप लोगों ने फुल वीडियो वॉच करनी है। सिर्फ नमक लगा के हम लोग जो है बनाएंगे इसको।